ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब असलम का एक्सीडेंट हो जाएगा और असलम के एक्सीडेंट के पीछे अब पिया यही समझेगी कि सांवल का हाथ है। हालांकि सांवल की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन पिया यही समझेगी कि ये सब कुछ करवाने वाला सांवल ही है। जहाँ पर क्या अब सांवल अपनी बेगुनाही पिया के सामने साबित कर देगा, या फिर अब पिया यही समझेगी कि सब कुछ करवाने वाला यही है। ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब असलम कुछ गुंडों से डर जाएगा, क्योंकि उसे वो बार बार धमका रहे होंगे कि वो उसे मार डालेंगे। जिसके बाद पिया को भी ये सब बात का पता चल जाता है, तो पिया भी अपने बाप के सब दुश्मनों का समझती है कि ये सांवल ही है, यही मेरे बाप को धमका रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जिसके बाद पिया कहेगी कि अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इससे अपना हर बदला लेकर रहूंगी। जिसके बाद पिया पहले तो ऊपर जाकर सांवल को ढूंढती थी, लेकिन अब वो ऊपर जाती है तो वो उसे ढूंढती नहीं है। जब वो देखती है कि सांवल कुछ लड़कों के साथ खड़ा होता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये सांवल ही है जो सब कुछ करवा रहा है। और थोड़ी देर बाद सांवल अपने गैंग के साथ गाड़ी में बैठता है। उसे और ज़्यादा शक जो होता है ना, पक में बदल जाता है कि हाँ, ये सब कुछ करवाने वाली यही है। जिसके बाद अब पिया के दिल में यही है कि सब कुछ करवाने वाला सांवल है। जिसके बाद पिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो जब यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ पर वो अपनी दोस्त लुबना के पास बैठ जाती है। उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे बाबा के साथ जो भी हो रहा है, मेरे बाबा के जो भी दुश्मन है ना, और कोई नहीं है बल्कि वो सांवल ही है। जिसके बाद लुबना उसे कहती है कि ये जो गली के गुंडे होते हैं ना, इनसे बचकर रहना चाहिए, और तुम्हें किसने कहा था कि ये हमारे हमदर्द होते हैं और ये ऐसे ही होते हैं। जिसके बाद ये अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से अलियार भी इनके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या बातें हो रही हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद अलियार कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और यहाँ से मैं कुछ खा नहीं सकता और बाहर अकेला निकल नहीं सकता, मुझ पर पाबंदियाँ ही बहुत हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चलो। जिसके बाद उसे पिया कहती है कि नहीं, हम लोग नहीं तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम ना अकेले चले जाओ। जिसके बाद अलियार कहेगा कि नहीं ना, मैं अकेले नहीं जा सकता और मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिसके बाद अलियार बहुत ज़्यादा फोर्स करता है और लुबना भी कहती है कि पिया चलो हम चलते हैं। जिसके बाद वो इसके साथ बाहर चले जाते हैं, और जैसे ही ये रिक्शे के अंदर बैठते हैं तो उससे पिया भी पूछ लेती है कि मैंने सुना था कि लड़कियों के ऊपर पाबंदियाँ होती हैं, लड़कों के ऊपर तो आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि इनके ऊपर भी पाबंदियाँ होती हैं। जिसके बाद अलियार कहेगा कि बस तुम छोड़ दो और ना पूछो कि मेरे ऊपर कैसी पाबंदियाँ हैं। जिसके बाद अलियार उनसे कहेगा कि आप लोगों को पता है आज मेरी आज़ादी का दिन है और मैं आज़ाद हूँ, और तुम लोग जो कहोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद पिया उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हारी आज़ादी का दिन है ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग वो सामने चिड़िया नहीं है उनको भी आज़ाद करवा देते हैं। जिसके बाद अलियार कहता है ठीक है, हम लोग उन्हें भी आज़ाद करवा देते हैं। जिसके बाद पिया सब चिड़ियों को उड़ा देती है। उसके बाद फिर ये अच्छी अच्छी फ़ोटो लेती हैं और अलियार इनकी पिक्चर्स बहुत अच्छी अच्छी बना देता है। जहाँ पर अभी ये बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से अलियार का दोस्त भी आ जाता है और वो कहता है कि मेरा दोस्त आजकल कहाँ बिज़ी है। जहाँ पर अलियार उसे कहता है कि बस मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और वहाँ पर न्यू दोस्त बना रहा हूँ। जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि मेरा दोस्त अकेला रहे ये तो हो नहीं सकता, ज़रूर कोई ना कोई तो लड़की होगी ना। जिसके बाद अलियार सबको बता देता है कि हाँ, एक लड़की है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, उसको जब देखता हूँ तो मुझे एक सुकून मिलता है। जिसके बाद अब पिया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वाह इसकी लाइफ में भी कोई लड़की है। जहाँ पर ये बातें करके वो अभी घर पहुँची ही होती है कि ऊपर से असलम भी कहीं जा रहा होता है और असलम की गाड़ी के अंदर कोई गाड़ी मार देता है और असलम की वहीं पर एक्सीडेंट होता है। असलम को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जहाँ पर उसे लोग उठाकर हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि शायद ही किसी दुश्मन ने ना किया हो और बाय चांस इसका किसी गाड़ी के साथ टकरा हो गया हो और इसका एक्सीडेंट हो गया हो।
جہاں پر اب اسلم گھر نہیں پہنچتا اور پیا اور اس کی ماں تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور ابھی پریشان ہوتی ہیں کہ اتنے میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسلم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، بہت بری کنڈیشن ہے۔ پیا کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کا دماغ فوراً سے سامل کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کروانے والا سامل ہے، جس کے بعد سامل کو بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلم نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ کروانے والا سامل ہے، اسے جو دھمکا رہا ہے یہ بھی سامل کے ہی کوئی گنڈے ہیں، حالانکہ اسلم ایسا بندہ نہیں ہے، اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ارے دیکھ تو صحیح کیسے میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، میں سب کچھ برداشت کر سکوں گا لیکن اپنے اوپر لگے جھوٹے الزام کو نہیں، اور اب تو مجھے پتہ لگوانا ہی ہوگا کہ کون ہے جو ان کو دھمکا رہا ہے اور بلیک میل کر رہا ہے۔ جہاں پر اب یہ اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے پیا بھی پہنچ جاتی ہے پولیس اسٹیشن اور پولیس سے کہتی ہے کہ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ کروانے والا سامل ہے۔ جب پولیس اس کے ساتھ سامل کے گھر پہنچتی ہے تو سامل اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور پولیس والا سامل سے کہتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف کمپلین لے کر آئی ہیں، جس کے بعد سامل کہتا ہے کہ نہیں، وہ میں نے آپ کی گاڑی کا شیشہ نہیں توڑا تھا، حالانکہ کھیل تو یہ لوگ رہے تھے اور میں انہیں منع کرنے کے لیے وہاں پر گیا تھا اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر آپ نے پولیس کو بلا لیا، اگر آپ مجھے کہتی تو میں وہ شیشہ ڈلوا دیتا، حالانکہ میری غلطی نہیں تھی۔ جس کے بعد پولیس والا کہتا ہے کہ نہیں، یہ شیشے کی بات نہیں کر رہی بلکہ اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے کروایا ہے۔ جس کے بعد سامل کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ فوراً سے وہاں سے نکل جاتا ہے اور جا کر پتہ لگوانے کے لیے چلا جاتا ہے کہ کس نے کروایا ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے تو اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ انکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ جس کے بعد جب پولیس والا اسے اریسٹ نہیں کرے گا، پولیس والا کہے گا کہ یہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، ہم لوگ اس کو نہیں کریں گے اریسٹ۔ جس کے بعد اب پیا بھی جب پتہ چل جائے گا کہ پولیس والے اس کو اریسٹ نہیں کریں گے تو وہ لوگ بھی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر اب اسلم کی بہت زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے، جہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلم کی موت ہو جائے، لیکن اسلم کی موت سے پہلے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلم پیا کو ساری کی ساری سچائی بتا کر جائے گا۔ وہ بتا کر جائے گا کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ الیار کے باپ کی کیا دری ہے۔ جس کے بعد وہ بتائے گا کہ اس کی اصلی ماں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جس کے بعد اس کا باپ جاتے ہوئے تو ان کا رشتہ تڑوا جائے گا اور یہ لوگ آپس میں شادی نہیں کریں گے۔ جس کے بعد اب اس کی موت کے بعد اب پیا کی ماں بھی سامل کے ساتھ اس کی شادی کرے گی اور یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ اب کیا اسلم کو اتنی گہری چوٹ لگے گی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور وہ مرنے سے پہلے ان کا رشتہ تڑوا کر جائے گا اور ساری کی ساری الیار کے باپ کی سچائی ان کو بتا دے گا، یا پھر یہ سارے کے سارے جرم کی جو قصوروار ہوگا اسے سامل کو ہی ٹھہرائے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔